যেতে কাদো হচ্ছে যে ছুয়া পিলা স্কুল যাবার নাই। আর সরপঞ্চ বাকে আমি দরখাস্ত লেগে গলা ভিতরে নাই কি সরপঞ্চ কইলে ডাইরেক্ট যে মতে ভোট নেই দেলার আর মুই তোমার পড়া লাই কিছু করি নাই পারে। খরা গলা শীত গলা বর্ষা মাস আসলা কিন্তু ই জায়গায় বিকাশ নারে অবহেলাটা দেখবাকে মিললা। ইভলিয়া দৃশ্য দেখবাকে মিলিছে কলাহান্ডি জেলা জয়পাটনা ব্লক বরকরলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতর পাবলি গাঁ ঠারে। আর এই পাবলি গাঁর দৃশ্য এতে অসুবিধা হয়েছে যে রাস্তা তো রাস্তা যা লাগি রাস্তা না রে এটা গোটে হচ্ছে তলি রপা ডলি যেটা কি কেজিএল মারিকর তলি রব্বা লাগি কাদ করা হইতিছি সে ভলিয়া দৃশ্য আজ দেখবাকে মিলিছে। আর এই জিনিসকে নিয়ে করে অঞ্চলবাসী বহুত দুঃখ প্রকাশ করেছেন আর অভিযোগ বি করেছেন। আমি সিধাসলখ সে অঞ্চলবাসী সঙ্গে আলোচনা করমা ইন অঞ্চলবাসী অছন আর ওই যেন কুনি কুনি ছুয়া মানে বি অছন সবু লোক অছন যেনটা কি রাস্তাকে নিয়ে করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তো আমি সিধাসলখ পচারমা ইন মা মনে অছন কাଣା হিচে কাঁ তীর লাগি সে মানে আজি অভিযোগ করেছেন। আমার কাঁ অসুবিধা হিচে বলে আমার ছুয়া পিলা মনে ଯିବା কেনে রাস্তা যেনতা কি বড় ଯିବା বেলে তো যাউছে বড় ছাড়লা বেলে পুনি কাদ লগে পহরি কর যাউছন। আজি তো যাই নাই নে আজি শনিবার সকাল পড়া থিলা যাই নাই নে তো আমকে মানে গোট মরি গলে ভই করনে বাকে কাদ লগে পহরি কর ଯିବାকে হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স আসলে কেনতা করছ? অমুলাস আসলে বেলে এই লোক রোড ফুট মনে দৌছন আর লকাই কর নৌছন ভই করে। স্থানীয় অফিসর কি সরপঞ্চ কাকে জଣାইছ? জଣାইছু सरपंच के जणाइचु समिति के जणाइचु समिति जतकी बेले आसला आ डोकायला के ने सरपंच आसीचे घर गोट भसली गला घर बेले नुकुन से सरपंच आसी नहीं होय पशु पक्षी अचु इन जगह लोगे मुनि सो नहीं पड़ा लगे ई परार भोट जाउचे कि नहीं सरपंच बोलबे जे जेन जेन भोट दिया हिचे से मने ने तांकर काम करबी बोली कर कहबा। তুমি ভোট দিছ কি নাই? दीचु जे गोटे घर फैमिली देला के से जीती चे कि गांव सारा लोग देला के जीती चे তো বেলে কি না ভোট মুই যদি কই নাই নাই দেলার পারে। বেলে নাই তো বলছন কাম। हो एहिंती बोली कर तो कहउचन ना। ধন্যবাদ। নিহাতি ভাবে শুনি পারুছন ই জায়গারে জানি শুনি কর অবহেলা করা যাউছে বলি করি লোকর অভিযোগ হউছে। তো আমার পাকে অছন ই অঞ্চলর ওয়ার্ড মেম্বার আজ্ঞা মন্না দিবাকর নাই 11 নম্বর ওয়ার্ড নম্বর আমার ই করলাপড়া রাস্তাটা তো এনার্জিয়াস কাম ଥିଲା আজ্ঞା। হ্যাঁ হ্যাঁ ই বর্ষ একা হিতিলা তো ইতিনে মুরুম বি দেলে তো পাতল পাতল দিছন কাଣା ইছে তো কাল কালি কর দেখুছন তো কাদো আর তব বি মুই বি বারম্বার আমার সরপঞ্চ বেলডৌলু আজ্ঞা কে বারম্বার কাদো হউছে বলি মুই বি কমপ্লেন দউছে সন্ত আজ্ঞা। ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଅଛନ୍? আমার চঞ্চলা নাই କାଣା କହିଲେ ସେମାନକେ କହିଲାକେ? ଏବେ କାଦୋ ପଟା ହେଲେ ଦିଅନ୍ ବୋଲେ କାଦୋ ପଟା ତେବେ ନେଇ ଦେବାର୍ ନା ଦଶରା ଭିତରେ ଦେଖମା ବୋଲୁଛନ୍ କେଁ କରବା ଏମିତି ବୋଲୁଛନ୍ ବାରମ୍ବାର ମୁଇଁ କରୁଛେ ଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚକ୍ ନୁ ଆମର ଘଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆର କରଲାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ଇ ଦୁଇଟା କାଦୋ ହଉଛେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ। তো এন্তা যদি অবহেলা হেবা বেলে বিকাশ কেতেবেলে হেবা। সরকার কোটি কোটি টঙ্কা তো দৌছন ঠিক কিন্তু ই জায়গা নে গ্রাউন্ড জিরোর রিয়েলিটি কিছু অলগা দেখবাকে মিলিছে। দেশ স্বাধীন হি করি আজিকে 2026 মସିହା চালিছে ফের বি আজি ই অসুবিধাটা সমাধান নেই হি পারবার ই অসুবিধার সম্মুখীন হউছন লোক মানে। নমস্কার মোর না কুঞ্জ সোনা পাবলি। আর আমার অসুবিধা আজ্ঞা রাস্তা তো বর্তমান দেখলে যেন অবস্থা হচ্ছে যে আমি গরিব দুঃখী লোক আজ্ঞা সবু টাইমে তো আমি রই নাই পারু পিলা টুকিল স্কুল যাওয়াটা কেতে অসুবিধা হউথিবে আপন তো দেখি পারুথিবে। আর সরপঞ্চ বাকে আমি দরখাস্ত লেগে গলা ভিতরে নাই কি সরপঞ্চ কইলে ডাইরেক্ট যে মতে ভোট নেই দেলার আর মুই তোমার পড়া লাই কিছু করি নাই পারে তার ইস্তাবাদ দি দেবি বলে কইলে তারপরে নাই কি আমার যে সমিতি আজ্ঞা কইলে মোর দ্বারা কিছু নাই হে বলে বলে আমি বর্তমান কার পাককে জিমু আজ্ঞা আসিଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁରୁମ ପକେଇଥିଲେ ବୋଲେ ମୁରୁମ ଦିଆ ହଉଛେ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରୁମ ଦେଖି ପାରିଲେ କି ଆପଣ କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କି ମାଟି ଟିକେ ଆଣିକ ଢାଲି ଦଉଛନ୍ ଖାଲକେ ଖାଲ ରହୁଛେ ଢେପକେ ଢେପ ରହୁଛେ ବର୍ଷା ମାସେ ଦେଖୁଛନ୍ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ପିଲା ଟୁକି ଖାଲି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଟୁକିଲ ଆଜି ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଯାଇ କାଦ ବୋଲି କରି ଯେତେ କାଦ ହଉଛେ ଯେ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନାହିଁ। ସରକାରকে ଆମେ ଏତିକି କହିବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନ୍ ଆର ଇ ଜାଗାନେ ନାଇକି ଆମକେ ଆମର ଅସୁବିଧାକେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ରାସ୍ତାଟେ ଦଉନ୍ ବୋଲି। নিহাতি ভাবে শুনি পারুছন ই জায়গা নে যেন অঞ্চলবাসী অছন অতি দুঃখ প্রকাশ করিছন যেনটা কি
অনেক থর অভিযোগ কলে বি सरपंच तो मते भोट दीच कि तुमके मुई रास्ता बने देवी बोली कर कहउचन बोली लोकंकर कथा आमे नहीं कहबार ई कथाटा। तो ई भलिया जेन देखबा के मिलीचे इटा केते दूर जुक्तियुक्त जिनिस है। ई जिनिस के निकर सरकार भी आपण माने भाबन ओडिशा रे डबल इंजन सरकार लोकंकर सरकार बोली कहउचन किंतु ग्राउंड जीरो रो रियलिटी लोकंकर सरकार देखन जेते बेले ई ग्राउंड जीरो रो रियलिटी ई जिनिसटा ई असुविधाटा जदी सुविधा ने परिणत हेबा हेते बेले प्रकृत ने लोकंकर सरकार बोली कुआ जायसी। खाली कथारे कोई करी डिडिम्ब पिटी देले नहीं हुए लोकंकर सरकार। तो बीजेपी सरकार आयला परे ई समस्या ई असुविधा मने देखबा के मिलीचे। असुविधा होचे आज्ञा हमें जीवा लगी रास्ता नहीं केनाडे भी मेडिकल जीवा लगी भी असुविधा होचे छुआ मन के स्कूल नेवा लगी असुविधा होचे चालवा लगी हमके असुविधा होचे। एबे हमें चाउल टिके आनी जीवो बेला हमके केते असुविधा होचे मोर भौणी गोटे डेलिवरी रे होचे एबे गाड़ी आसबा लगी हमके सुविधा नहीं ना हमें केनता करमु हमें के नानर गाड़ी आनमु रास्ता ठीक नहीं ना ऊंचाई करने मु एहन भी दुईटा नानी के ऊंचाई करनी छु सेटा वीडियो बने कर छाड़ी छु सेटा इटा आशा दीदी भी थिले से पाके वीडियो बनी और छाड़ो बोली कर कहले आमे वीडियो बने कर छाड़लो सेटारे भी किछि असुविधा हमके सुविधा नहीं आसला हमें केनता करमु को हम जणाई जो आज्ञा सरपंच के भी जणाई छु समिति नंबर के मोबाइल रे सब लोग के छाड़ी छु हमें सेटा भी हमके किछि भी सुविधा नहीं हैला जे हमें पड़ा होचे इतर वोट पहुचन के नहीं पाएबार से सरपंच मनासी गटी के कहबे देखबे ई थोरे जे भी वोट मांगी आइला बेले एकता हमें कहमु। हाँ आमे वोट तो आमर तो वोट नहीं देवार आमर आमर पड़ारे तो किए भी नहीं ना वोट काहे दे पाएबे ता आज्ञा और ई पड़ारे वोट नहीं भी मागी आसन ना आमे तो किछि नहीं कहबार ना मागी आस बोली आमे तो वोट नहीं देवार ना हमटा सरकार नहीं जानबार ना से आमे दी थिलु के नहीं से सेमन तो जानबे ना आमे वोट दी मात्र जोउचु सेम लिस्ट आनी दोउचन आमे वोट दी जोउचु हमर वोट कारा रे जोउचे जे आमे भी नहीं जानि पार मोर नल भी आज्ञा देखु तो केनता ही जाइचे ड्रेन भी नहीं ना किछि नहीं वर्षा हेला बेल पानी पूरा जोउचे भीतर के आमे वर्षा कमला बेले पूरा रोपा आनी की टानी करी कादक सब धोई करी पानी नौचु घर भी बंसरला भंसली जाइचे पूरा जोरी मनाड़ी आड़ी करी रहउचु केते घर हेंता हिचे आमे लेकोचु फिर भी नहीं आसबार हमर घर किछि भी नहीं हेबार हमर असुविधा बेसी ही जोउचे हमके ड्रेन भी दरकार नलचुआ भी दरकार रास्ता भी भल दरकार अच्छे आरु घर मन भी आइबार अच्छे किछि भी असुविधा बेसी असुविधा होचे सुविधा नहीं हेबार ना किछि भी आमर स्वामी मन बाहर जाउचन आमे घरे रहउचु आमे तो कहबाटा ना आमर स्वामी मन नहीं थिले केनता करमु आमे पिला छुआ के धरि कर वर्षा अंधारे दिने भल से रहबार नहीं ना किछि गोलगोला केते असुविधा पानी वर्षा हेला बेले केते गोलगोला रे रहउचु आमे जगह ने भोट के नी करे मनांतर चलीचे जेते बेले निर्वाचन हेसी निर्वाचन हेला परे अनेक लोग निर्वाचन रे पकई थिसन आउ से कैंडिडेट मनकर भितर केवल जणे ही जितसी किंतु जणे जितला परे जीती सारला परे तार एरिया रो से होउचे अधिपति आरु से ही एरिया रो सबु समस्तंकर जेन दुख सुख के बुझबा लगी तांकर ऊपर दायित्व दिया जाइथिसी किंतु ई जगह ने अलगा किछि देखबा के मिलुचे भोट रो ना नी करी लोक मान के जेन विकासटा पहुंचे नहीं पारबार आरु जानी सुनी करी लोक के असुविधा रे ठेली देबाटा दृश्य देखबा के मिलिचे ई ऊपर आपण मानकर मतामत काना आमर कमेंट सेक्शन ने निहाती भाव रे जणे देबे। आपण माने देखुचन कलाहांडी जिला जयपाटना पाबली गाँव मोर समिया।